बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वह है हेयर फॉल, यानी बालों का गिरना या गंजापन होना। ये बालों का जो गिरना होता है इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है हमारी डाइट और लाइफ स्टाइल से। जैसे कि जैसी हमारी डाइट कम होगी या लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज होगा, स्ट्रेस होगा, तो उसमें बालों का गिरना ज़्यादा हो जाता है। एवरेजली तकरीबन हमारे जो स्कैल्प पे बाल होते हैं वो 1 लाख के तकरीबन करीब होते हैं। उसमें से अगर 50 से 100 या कभी कभार 150 भी कह लें, तो अगर ये बाल गिरें तो ये नॉर्मल वे है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, भले गिरते रहें, कोई मसला नहीं, इतनी ग्रोथ भी हो जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा यानी 150 से ज़्यादा बाल अगर किसी कंघी में आ जाएं तो उसमें जो इसको कहेंगे कि ये हेयर का फॉल हो गया। मर्दों में ये इसका जो स्टाइल होता है एक एम टाइप शक्ल बन जाती है बालों की, यानी सर के बाल के एम की तरह महसूस होते हैं कि ये झड़ गए। बाल जो हैं प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, और अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। और हेयर की ग्रोथ का रेट है जो ज़्यादा होता है वो तकरीबन 50 से 70 साल के अंदर ये ज़्यादा होता है, क्योंकि इस उम्र में हार्मोन्स जो हैं टोटली अनापोज हो जाते हैं, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इनका लेवल मतलब एक बैलेंस में हो जाता है। तो अब आते हैं इसके काजेज़, यानी क्या असबाब हैं जिसकी वजह से ये बाल गिरते हैं। मेनली ये हेरिडिटी होते हैं, यानी मौरूसी होते हैं, किसी फैमिलीज़ में आते हैं तो ये उसके भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब जब हम बात करेंगे कि हेयर लॉस जो है यानी बाल्डनेस में क्या होता है कि पैचेस पूरे के पूरे सर के नहीं होते, उस पे बालों के नहीं होते, और उसके जो फॉल होता है हेयर फॉल, तो मैंने पहले कहा कि ये 150 से ज़्यादा बार गिर जाएँ तो उसको हेयर फॉल कहते हैं। या इसमें कुछ सिस्टमिक डिजीज़ होती हैं जो भी अफेक्ट करती हैं हेयर लॉस में, यानी जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया या हाइपरथायराइडिज्म है, क्रॉनिक एनीमिया है, मतलब जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है, कोई जिंक की डेफिशिएंसी हो गई, या किसी विटामिन्स का ज़्यादा ख़ास तौर पे विटामिन ए का, यानी हाइपर विटामिनोसिस ए होता है, इसमें भी बाल गिरते हैं। और दूसरा कोई लिवर डिजीज़ है या कोई रेनल फेल्यूर है, कोई आर्थराइटिस वगैरह, ये इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं कि बाल गिरते रहें। तो बाल पेचेस में गिरते हैं यानी टुकड़े में काली हो जाते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक और अस्थमा भी उसके साथ ही होता है। एक एलोपेशिया एरिएटा जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे मतलब ख़त्म नहीं होते। उसको रीग्रोथ करने के लिए उसमें गुंजाइश होती है कि कई साल तक होती है। कोई उसकी ख़ास किस्म की दवाई हमने दे दी तो वो उससे ठीक हो जाते हैं। वुमेंस में यानी लेडीज़ में तकरीबन ये जो हेयर लॉस है वो वर्टेक्स के ऑफ स्कैल्प पे होता है, यानी सर के बीच में इसका ज़्यादा बाल गिरते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाल गिरते हैं, और जो मेडिसिन हम आर्थराइटिस या कोई डिप्रेशन के लिए खाते हैं, या कोई हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, या गाउट हो गया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, उसके लिए अगर दवाएं खाई जाएं तो वो उसकी दवाइयों की वजह से भी बाल गिरते हैं। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी ये बालों का गिरना होता है। रेडिएशन थेरेपी हो गई या कोई ज़्यादातर स्ट्रेस में कंडीशंस में आ गई तो स्ट्रेसफुल इवेंट्स में भी बाल गिरते हैं। ये बालों के गिरने में ये इसका भी बड़ा हाथ होता है कि हम कभी कभार हेयर स्टाइल बनाते हैं जहाँ बालों को ट्रैक्शन देते हैं, यानी कि खींच के बनाते हैं बाल, इसमें भी
بال گرتے ہیں، اور نہانے کے بعد اگر اس کو تولیے سے اس کو زیادہ رگڑا مسلا جائے پھر بھی بال گرتے ہیں، کیونکہ وہاں بال کی جو جڑیں ہوتی ہیں بالکل نرم ہو جاتی ہیں، تو اس کو پولائٹلی اس کو کرنا چاہیے۔ ہاٹ آئل ٹریٹمنٹ یعنی کوئی گرم تیل سے اس کی مالش کی گئی، اس سے بھی، اور اگر کسی کا ویٹ لاس زیادہ ہے اس کو، یا ڈائبیٹک پیشنٹ کو بھی بال گرتے ہیں۔ یہ ہیں مختلف وجوہات جس میں جو میں نے بتایا آپ کو، وہ اس اسباب ہیں بال گرنے کے۔ اب پریونشن کی طرف آتے ہیں تو ہم اس کو کیسے پریونٹ کیا جائے، کہ ہم یہ کرنا یہ ہے کہ ہم کو ٹائٹ ہیئر اسٹائلز کو منع کرنا چاہیے، مطلب نہیں ہونے چاہیے، اور اگر ہمیں کنگھی کرنی ہے تو وائڈ ٹوتھ کومب استعمال کرنا چاہیے، اور اسموکنگ بھی ترک کرنی چاہیے اگر کوئی پیشنٹ کیموتھراپی پہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سبب ہے بالوں کے گرنے کا کہ اینٹی کینسر تھراپیز پہ بھی بال گرتے ہیں، تو اگر وہ ضروری ہے تو اس میں کولنگ کیپ پہنی جائے، اور موئسچرائزر کا یوز ڈیلی بیس پہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو کہ اہم ہے اور ہم کرتے ہیں، زیادہ تر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں جو شیمپو ہیں وہ ڈیلی یوز نہیں کرنے چاہیے، یہ کبھی کبھار کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بھی کیمیکل ہوتا ہے اس میں۔ کچھ کھانے ہوتے ہیں یعنی فوڈس جو ہیئر گروتھ میں مدد کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی کیرٹ ہے، اسپنچ ہے، یا ایگز کا یا اخروٹ کا کھانا، زیتون ہے، لینٹلز وغیرہ، بارلے، چکن وغیرہ ہے، کوئی نٹس وغیرہ کھانے سے بھی بال زیادہ گروتھ کرتے ہیں۔ اگر کیسٹر آئل کا استعمال کیا جائے تو اس سے بال زیادہ جلدی بڑھتے ہیں۔ اب میں اس کی کچھ میڈیکل تھراپی بھی بتاتا چلوں کہ اس میں جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے میناکسیڈل کا ٹاپیکل لوشن، اورل اینٹی اینڈروجنس وغیرہ کا استعمال کرنا، جو لیڈیز میں زیادہ تر بال گرتے ہیں تو جس میں سائپروسٹیرون اور اسپائرنولیکٹون وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ فینسٹرائڈ کی ٹیبلیٹس بھی ہوتی ہیں۔ اگر پوٹینٹ ٹاپیکل اسٹیرائڈ کا استعمال کیا جائے تو ایلوپیشیا میں تو وہ زیادہ رسپونڈ کرتا ہے۔ ہیپنوتھراپی سے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسٹریسفل کنڈیشنز میں بھی بال زیادہ گرتے ہیں، تو اگر ہیپنوتھراپی کی جائے وہاں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن کے کمانڈ سے ہی اور شی جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی اس کی ڈائریکشنز پہ، کہ کیا کرنا ہے۔ اب آپ سو رہے ہیں، اب آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ جیسے وہ ریلیکس ہو رہا کہ کام ایک کوچ پہ لیٹ کے وہ اس کو ہپنوٹائز کرے گا، تو اس میں بھی بالوں کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تھراپی ہے ہیپنوتھراپی، یہ بھی اس کا ایلوپیشیا ایریگیٹا کا ایک علاج میں شامل ہے۔ ویئرس، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع بالوں پہ۔ اگر کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے بالوں سے تو ہم رجوع کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں لکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔